semua kembali bertemu dalam podcast YBHK, sukses bersama YBHK. Hari ini adalah episode yang ke-13. Saya Asih Rumanti bersama dengan dua orang tamu special guest dari ILC. Hari ini mengambil tema A Bilingual Class Program of Yayasan Bunda Hati Kudus atau program bilingual Yayasan Bunda Hati Kudus. Seperti kita ketahui, Sobat YBHK, Yayasan Bunda Hati Kudus memiliki 5 unit sekolah, yaitu Tarsisius 1, Tarsisius 2, Damai, Vianney, dan Tarsisius Vireta. Sobat YBHK yang terkasih, kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita lepas masker selama wawancara podcast pada hari ini. Podcast hari ini mengambil tema program kelas bilingual pada Yayasan Bunda Hati Kudus pada 5 unit sekolah, yaitu Tarsisius 1, Tarsisius 2, Damai, Vianney, dan Tarsisius Vireta. Ya, saya Asih Rumanti hari ini sudah bersama dengan dua tamu spesial saya dari ILC. Hai Mr. Jack Winter, Halo. hai Mr. Robert. Oke, dan pada hari ini tema kita adalah program kelas bilingual pada Yayasan Bunda Hati Kudus yang memiliki 5 unit sekolah, yaitu Tarsisius 1, Tarsisius 2, Damai, Vianney, dan Tarsisius Vireta. Dan tamu kita hari ini, Mr. Jack Winter, akan memperkenalkan diri dahulu sebelum kita akan diskusi lebih jauh tentang apa itu program kelas bilingual, apa manfaatnya, dan juga apa benefitnya atau apa keunggulannya. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Hai Mr. Jack. Hello. How are you, Mr. Jack? I'm doing well. How are you? I'm fine too. It is great to meet you today. Okay, before we start with some question, may you tell me your background, please? Yes, of course. So, as you can probably tell, I'm not from Indonesia. I'm originally from the United Kingdom. I am originating from England originally. So I come from a small town called Newcastle, where I went to do my studies in biological and medical sciences and my master's in neuroscience. After that, I specialised into linguistics, really interested in how language works in the human brain. So from there, I decided what better place to practice my skills than to come to a beautiful country like Indonesia and teach some students some amazing skills in English. So I've been here now for a couple of years and I've been teaching English ever since. Okay, great. That's a very great background. Ya, dan berikutnya saya persilahkan kepada Mr. Robert untuk memperkenalkan diri. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya, ini luar biasa ya. Ada podcast dari sekolah terutama untuk memperkenalkan program seperti ini, luar biasa. Saya Mr. Robert, saya bagian dari ILC, terutama untuk Cambridge Assessment, saya sebagai CM. Artinya kami punya Cambridge Assessment dan kami adalah salah satu assessment yang memang resmi dari Cambridge. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mr. Robert. Baik, Sobat YBHK, tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita dengarkan bagaimana, seperti apa kelas dan program bilingual di Yayasan Bunda Hati Kudus. Pada hari ini tamu kita Mr. Jack Winter akan menyampaikan beberapa penjelasan tentang hal tersebut. Mr. Jack, hi. Why do students need to learn English nowadays? What's your opinion about that? Well, I think it's kind of a common sense question these days with how prevalent English is within the Western world as well as the world in general at large. Now, if you're wanting to go abroad, if you're wanting to go and do your studies, a lot of the time, even if the native language of that country isn't English, you can do courses in English. Internationally, it has become a lingua franca. It allows you to study and work in pretty much any country in the world, allowing you to speak to those from many different countries, and it just opens up the world for you as a student to become a global citizen. So it really is an essential skill that you do need in life these days. All right. So it's kind of a must in the future. Yeah, Yeah. it's a must. Yeah. Okay. All right. Though English is very important. Okay. Mr. Robert, mungkin ada tambahan terkait dengan hal ini, mengapa para siswa kita memerlukan pembelajaran bahasa Bukan hanya bahasa Inggris sekarang. Ya. Bahasa Inggris itu hal biasa.
Justru kalau sampai anak-anak masa sekarang tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa mempersiapkan diri dengan bahasa Inggris, mereka akan kehilangan masa depan terbaik. So English is very important. So we have got here Mr. Jack. I think he will be helping a lot, especially to make our kids at school talking more and also practice more in English. Yeah. All right. Okay. Thank you, Mr. Robert. And actually, we know that Yayasan Bunda Hati Kudus, which have 5 schools, Tarsisus 1, Tarsisus 2, Vianney, Damai, dan Tarsisus Vireta Tangerang. Wow, so many. Yes, so many schools. It's about 20 school level. 5 branches, 5 schools. Thank you, Mr. Robert. I hope so. Ya, jadi Yayasan Bunda Hati Kudus ini memiliki 5 unit sekolah, yaitu Tarsius 1, Tarsius 2, Damai, Vianney, dan Vireta. Kesemuanya ini telah membuka program bilingual. Oke, jadi Sobat YBHK tidak perlu khawatir, kelas bilingual ada di YBHK. Silahkan langsung gabung dengan Tarsius 1, Tarsius 2, Damai, Vianney, dan Vireta. Alright, and Mr. Jack, and again, I'm so sorry. What's your opinion about we have a bilingual program and we start with primary student learn math, science, and English? What are the advantages to join this program? Well, obviously, as you know from my background, I've went into the sciences a little bit, and there is a scientific reason behind why you want to be doing all of this in English. It really helps with the brain development. It helps with the ability to learn English at an early age. If we prepare them at an earlier age, it allows them to get a greater grasp of that skill, and later on they will have that ability to speak fluent English. It is about getting them to practice and use English as much as possible. Not only that, Cambridge and the bilingual program is an amazing opportunity. It is an international standard of education, which of course makes the school almost an international level of school. So yeah, it's an amazing opportunity. Okay, that's a very important and a very big opportunity to join with the bilingual program. Demikian ya Sobat JBHK, jadi jangan khawatir sekali lagi. Please join our bilingual program now. Dan mungkin ada tambahan dari Mr. Robert terkait program bilingual yang saat ini juga sudah di-launching pada Yayasan Bunda Hati Kudus. Untuk program bilingual itu kan tidak hanya belajar bahasa Inggris, tetapi juga belajar science dan math di dalam bahasa Inggris. Sehingga anak-anak itu akan mendapatkan kesempatan yang lebih. There will be much better. They will have more opportunity to talk in English, not only about the topics for English, general English, but also for science and math. And I think it is also very helpful to improve their English. Yes, right? correct. It's all about communication at the end of the day, getting them fluent. Oke, baik Sobat YBHK, jadi program bilingual yang ada di Yayasan Bunda Hati Kudus ini mengajarkan 3 subjek pokok, yaitu English, Math, and Science. Ketiganya ini disampaikan dalam bahasa Inggris. Demikian. Jadi sekali lagi silahkan, mari kita sama-sama bergabung dalam kelas bilingual Yayasan Bunda Hati Kudus, baik di sekolah Tarsius 1, Tarsius 2, Damai, sekolah Vianney, dan juga Tarsius Vireta. Alright, Mr. Jack, one more question. About Cambridge curriculum is famous in the world. Yes. And we applied Cambridge curriculum, students will get assessments such starter mover, flyer, KET, PET, IELTS. Yes. So please let me know about this assessment. Right, so the entire way that the Cambridge assessments work pretty much is they act as building blocks. The idea being that as you progress through each level, you have gained a set of skills that you will keep for life. So we're building upon each one. As the levels go on, you move from level to level, you move up. Each one comes with a set of assessments as well that just sort of solidify and show how capable the students are. Each assessment is done in a way that is actually quite fun. It's not really so much a written exam as it is a few fun activities for the students. So even though they're being assessed at their English, they're enjoying it, they're having fun. So Cambridge
Cambridge is all about making English as fun as possible, making sure you learn all those essential skills, that you have everything down, and as you progress from level to level, you are getting to that next building block. You're making sure that knowledge is locked in. So by the time you reach the IELTS, you're fluent. You can perfectly speak English, and you're ready to be a global citizen. Okay, wow. What about you, Mr. Robert? Bagaimana pendapat Mr. Robert tentang kurikulum yang kita pilih, yaitu kurikulum Cambridge? Pada program bilingual Yayasan Bunda Hati Kudus ini, kita memilih Cambridge kurikulum yang sudah terkenal ini. Well, silakan. Kita ini kan sekolah nasional, Ya. tetapi menggunakan sumber-sumber dan juga standar internasional. Ya. Dan untuk Cambridge Assessment, kebetulan kami adalah Authorized Center, kami memang menawarkan kepada sekolah supaya anak-anak betul-betul diuji menggunakan standar internasional. Jadi apa yang dilakukan di sekolah YBHK ini dan 5 sekolah tadi adalah ujian yang digunakan untuk anak-anak juga di luar negeri, di Jepang, di Korea, di Jerman, di Argentina, di Brasil. Jadi kita menggunakan standar yang internasional dan itulah Cambridge Assessment. Maka kalau sekolah ini menggunakan Cambridge Assessment dan Cambridge Curriculum, tentu adalah pilihan yang sangat tepat dan sangat membantu anak-anak dan orang tua untuk mempersiapkan masa depan mereka. Ya, ya. Oke, baik Mr. Robert. Kalau demikian, kira-kira pendapat Mr. Robert, mengapa saat ini program bilingual menjadi sangat penting? Sangat penting karena sekarang anak-anak itu harus diberikan persiapan yang terbaik, ya. Tanpa memberikan persiapan yang terbaik untuk mereka akan kehilangan hal-hal yang paling penting. Seandainya mereka itu tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, maka banyak sekali kesempatan, peluang di masa depan when everything is in English. Yeah. Everything is just by internet. So in global world, so everything will be in English. Bahasa Inggris itu harus kita pelajari dan bukan hanya tahu teorinya, but they must be able to communicate in English. Yeah, It's an essential skill. Tadi ada satu hal yang kita lupa. Tadi ada flyers, ada mover, ada starters. Jadi anak-anak itu diuji melalui levelnya masing-masing. Yeah. Starters untuk yang paling mudah. Yes. Kemudian ada mover untuk yang tahap berikutnya. So Cambridge itu membantu leveling, stepping. Step by step. Ya, step by step, dan itu adalah memang standar yang digunakan secara internasional berdasarkan CEFR. Itulah kelebihan dari Cambridge untuk di-apply di sekolah. Ya, luar biasa Sobat YBHK. Jadi jelas sekali ya, bilingual ini menjadi satu program yang sangat penting untuk anak-anak kita semuanya. Oke, baik. Kalau demikian, satu lagi boleh Mr. Robert ya? Oke. Ya, sebenarnya program bilingual dengan program kelas internasional, apakah ada perbedaannya? Well, kelas internasional itu kan ada prosedur persyaratannya dari pemerintah, sekolah internasional. Tetapi kelas bilingual itu adalah kelas, kita adalah sekolah nasional, tapi kita memberikan layanan yang lebih. Dan ini dalam bentuk bilingual. Ya. Ya, Yes. ini kelebihan kita. Jadi meskipun kita sekolah nasional, tapi kita memberikan layanan yang lebih. Anak-anak kita ajak untuk berbahasa, berlatih secara lebih baik dan dievaluasi dengan standar internasional. Kurikulum yang digunakan acuannya internasional kurikulum, yaitu Cambridge. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Mr. Robert. Dan ini pertanyaan terakhir, Mr. Jack. I'm so sorry. I think this is the last question for No you. worries. Okay, why does Yayasan Bunda Hati Kudus needs to do a collaboration with the native and expatriate teachers?
What's your opinion? With that one, it's kind of it's a really good question because a lot of people might be thinking, oh well, I can learn it from someone who isn't a native or doesn't speak it fully as a language. But when you learn it with someone who lives that language, who thinks in that language, you get a more complete understanding of the necessary components of that language. Natives and expatriates, they can explain pretty much anything about the language. They can explain to you small mistakes that non-natives won't pick up. So really, it's about getting that education level as high as we possibly can, making sure that the students are taught at the highest possible level, that they get the best possible education. And really, the only way you can best learn a language is to be immersed within it, with the people who speak it. And that's why natives are necessary. So it's so you can fully immerse yourself and become fluent in that language. Okay. Also, you sometimes pick up a very nice accent. Yes. So, Great explanation, thank you Mr. Jack. Dan mungkin Mr. Robert bisa menyampaikan kepada sobat-sobat YBHK untuk guru-guru native yang dari ILC ini, mereka itu apakah begitu saja yang penting dari abroad sana, ataukah dipilih teacher-teacher yang memang sudah memiliki standard? Coba. Yeah. So, kami ada native speakers dan ada expatriate teachers dengan keahlian masing-masing, tetapi mereka adalah certified teachers. Mereka adalah native speakers yang memang native speakers dari England, dari Amerika, dari Australia, dari New Zealand, they are native speakers, ditemani dengan expatriate teachers yang barangkali menjadi lebih ahli di dalam math, di dalam science, so a kind of collaboration. So they speak English well, and they understand math and science, and they also have diploma in also science and math. Yes. Jadi mereka berijazah, mereka memang menyiapkan pendidikan untuk math dan science dan berkolaborasi dengan native speakers. Yeah, I think we did the best. Oke, baik. Mr. Robert, jadi sangat jelas sekali, Sobat YBHK, jangan khawatir, native dan ekspatriat yang ada pada kelas bilingual Yayasan Bunda Hati Kudus ini, mereka bukan sembarangan. Satu lagi, kami itu legal. Semua native speakers dan expatriate teachers yang ada di kami memiliki work permit, memiliki visa kerja. Jadi tidak asal mereka untuk bisa mendapatkan visa kerja, mendapatkan work permit di Indonesia, pasti harus memenuhi syarat-syarat keahlian yang dibutuhkan. Dan itu ada pada kami, seperti Mr. Jack, beliau juga memiliki work permit sehingga merasa nyaman, aman, happy untuk bekerja di Indonesia, terutama juga untuk bersama dengan YBHK. Iya. Baik, terima kasih Mr. Robert. Sobat YBHK, sekali lagi saya sampaikan bahwa program podcast Sukses Bersama YBHK ini dapat diakses pada kanal YouTube Yayasan Bunda Hati Kudus. Jadi silahkan mulai sekarang bisa like, share, and leave a review or comment. Ya, sekali lagi silahkan kalau ingin mendukung program ini, program podcast Sukses Bersama YBHK, bisa diakses melalui kanal YouTube Yayasan Bunda Hati Kudus. Silakan boleh like, share, comment. You must subscribe as well. Oh, I'm going to subscribe. I agree with that. I want to see all those comments in English. Yeah, the first subscriber. Oh yes, definitely. Yes. I'll be checking. Sure. The first one. I will check it. Be under an alias. Thank you so much. Sobat YBHK yang terkasih, pada saat ini saya ingin mengetahui kira-kira selama berapa tahun ini lembaga ILC telah bekerja sama sebagai mitra sekolah dalam pembelajaran program kelas bilingual. Untuk itu saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama kepada Mr. Jack. And now, what's your impression about this school, Mr. Jack? Well, I think from what I've seen so far, this is an amazing school. The teachers are really attentive, and overall, it seems to be one of the better ones that I've witnessed. In my opinion, I think the opportunity that you guys are offering here for this bilingual program is an amazing opportunity that I really think those listening at home should take up and join. So I really would recommend you to join the bilingual program here at Yayasan Bunda Hati Kudus. So yeah, it really is a fantastic opportunity. Okay.
Thank you so much Mr. Jack. Dan mungkin Mr. Robert bisa menyampaikan beberapa kesan-kesan setelah bekerja sama dengan kami Yayasan Bunda Hati Kudus pada beberapa tahun, 2 tahun terakhir ini. Mungkin ada kesan-kesan tentang sekolah ini. Silakan Mr. Robert. Sekolah yang luar biasa. Thank you. Guru-gurunya bagus, ramah, juga ramah anak. Kita tahu nih, sekolah itu harus aman dan harus ramah dengan anak. Guru-gurunya profesional, apalagi sekarang ada native speakers dan expatriate teachers, lengkap semuanya. Maka sekolah Bunda Hati Kudus di Yayasan Bunda Hati Kudus, saya kira ya, sekolah Tarsisius, ya, sekolah Tarsisius, sekolah Virita, yes, dan Vianney, ya, Damai. pilihan yang bagus, nyaman untuk anak-anak, nyaman untuk orang tua, dan terpercaya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mr. Robert, thank you so much. Karena luar biasa selama 2 tahun ini kita sudah betul-betul bersama, bergandengan tangan dalam khususnya program kelas bilingual pada sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Bunda Hati Kudus, yaitu Sekolah Tarsisius, Damai, Vianney. Demikian tadi podcast kita episode yang ke-13 dengan topik program kelas bilingual pada sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Bunda Hati Kudus. Terima kasih banyak kepada Mr. Robert dari ILC and also you Mr. Jack Winter from ILC. Thank you so much for joining us, especially in this podcast today. Thank you very much. Dan sobat-sobat YBHK yang terkasih, jangan ragu, sekarang juga mari bergabung dengan kami dalam kelas program bilingual. And we know that being a bilingual is the best choice to achieve your future. Bilingual learning can mean higher cognitive function and increase your language proficiency. Finally, hurry up, register now at our bilingual program. Join the bilingual class program for your great future. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you very much for your kind attention. See you and bye-bye.